फ्रेंड्स स्वागत करछि आज एक नया वीडियो को देखंतु आज आमे 5 मार्क रो डिस्कशन करबा महायात्रा जोटा कि प्रथम स्वर्ग लिखिछंती के राधानाथ राय। तो एटा हमको फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला मन को पय कोर पेपर 8 रो तमन को गोटे वीडियो छाड़ी थिलु जोटा कि 1 मार्क रो ताइरे माने माने मु आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करके तार आंसर माने कहूली बुझीपारे। तो पिला कहते बुझी पारना आप माने माने लेखिकी दिंतु तो ताहले देखो नेक्स्ट वीडियो रे मु आपको माने लेखिकी क्वेश्चन सहित आंसर लेखिकी आपको प्रोवाइड करदेवी। आउ पिला कहते सर ये करेक्ट आंसर तो देखो आंसर माने भूल किसी ना आमको मुझे जहाँ कहूँ से आपको बुझी पार नथिबे आंसर सब ठीक अच्छे बुझीपारे तार आंसर सब ठीक अच्छी। तो देखो जहाँ भी हो आज आम गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ा जोटा कि आमको रोचे महायात्रा प्रथम स्वर्गर लिखिं राधानाथ राय। तो क्वेश्चन देखो ये आसो जदुवंश ध्वंस किपर है बोली कवि वर्णना कर माने 5 मार्क आसे आसिले आप लिखे। तो प्रथम देखूँ प्रथम आप लिखे कवि परिचय है कवि परिचय देवे। तो कवि परिचय हूँ कविवर राधानाथ राय केते मसीहार जन्म करते 1849 रु 19 पर्यंत से है जन्म एवं मृत्यु। तो कविवर राधानाथ राय आधुनिक ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता है प्राण प्रतिष्ठाता तथा जुग प्रवर्तक नुआ भाव और कथावस्तु व्यवहार कर पाश्चात्य साहित्यर कथावस्तु संग्रह कर ओडिया साहित्य को समृद्ध कर ए जाति राधानाथ को स्वतंत्र सम्मान दिए स्वतंत्र यहाँ बोला स्वतंत्र स्वतंत्र सम्मान दिए। तो कविर परिचय जदि जानिबा ताहेले से जड़े कौन प्राण प्रतिष्ठाता बोले आम कही था जहाँकि से पाश्चात्य साहित्य को है पाश्चात्य साहित्यर कथावस्तु को से संग्रह कर ओडिया साहित्य समृद्ध कर एक जाति को नूतन ढंग से कौन रचना कर। तो ऋतुजुगीय काव्य शैली को परिवर्तन कर नूतन भाव चेतना को सुमधुर एवं मूर्छनार ओडिया काव्य जगत एक नुआ धारा सृष्टि कर राधानाथ राय। तो कविवर राधानाथ राय थिले ओडिया कविवर राधानाथ राय थिले ओडिया और शास्त्र ज्ञानर बेस निपुण तांकर प्रकृत परिचय मिले साहित्य साधन और सारस्वत कृति राज्य। तो तांकर लेखन निःसृत सारस्वत कृति गुड़िक हूँ। तो देखो से कौन से लिखिं मुझे देखई दूसरी से अनुसार आप लिखे कौन से लिखिं बुझीपारे। तो ये देखूँ आप स्क्रीन रे से कौन सब निःसृत बा सारस्वत कृति गुड़िक हूँ युवा विदेश कल्प रूपांतर 1873 मसीह लिखिं बहुत इम्पोर्टाट प्रथम प्रबंध से लिखिं विवेकी है विवेकी 1873 मसीह राधानाथ ये आम बहुत इम्पोर्टाट मन रखिए। नेक्स्ट मेघदूत अनुवाद कर मेघदूत कार कालिदास मेघदूत को से अनुवाद करते मसीह 1876 मसीह से काव्य कविता देखो काव्य कवितार केदार गौरी लिखिं 1885 मसीह चंद्रभागा लिखिं 1886 मसीह नंदीकेश्वरी 1887 मसीह भाषा 1888 मसीह पार्वती 1890 चिलिका 1892 महायात्रा 1893 दरबार 1897 बुझीपारे यहाँ काव्य थिला। देन देखो कविता कविता देखो तुलसी स्तबक 1894 जजाति केशरी 1894 उर्वशी 1895 दशरथ वियोग 1901 भारत गीतिका 1903 धवलेश्वर स्तोत्र 1903 सावित्री चरित्र 1906 मसीह लिखिं तीन बंधु 1898 मसीह तीन बंधु बुझीपारे देख तीन बंधु दुईटी देती 1898 1898 गोटे लिखे है वंदना 1811 निवेदन 1911 प्रताप रुद्र 1911 श्मशान दृश्य 1904 एकाग्रता 1904। तो ये देखो कृति गुड़िक बुझीपारे। तो बेसी किसी लिखुँ परिचय केमी कौटे जन्मग्रहण कर रचना बोली आलोचना करेंगे। नेक्स्ट देखो कवि परिचय आप लिखे देन आसवे तार प्रश्नर उत्तर आड़क माने जदुवंश ध्वंस होबार कारण गुड़िक आलोचना कर। तो प्रथम देखो कवि वर्णना अनुसार जदुवंश वंश ध्वंस एक निराश बा दुखद और शिक्षादायक घटना थिला। तो जदुवंश माने श्रीकृष्ण आश्रम आश्रय रही शक्तिशाली समृद्ध और गर्भित हो जाइथिले किंतु धीरे धीरे मनरे है मनरे अहंकार अधर्म और अन्याय बढ़िला। एक समय किछि जदुवंशी ऋषि मानक उपहास करथिले जहारे ऋषि माने क्रुद्ध होई सेमानकु साप देले बा अभिशाप देले सेमानक वंश एक लहर मुसळ द्वार
ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୁଝିପାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ବା ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ କିଛି ଯଦୁବଂଶ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯାହା ଋଷିମାନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ବା ରାଗିଗଲେ ବା କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାପ ଦେଲେ ବା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଏକ ଲହର ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ପରେ ସେହି ମୂଷଳକୁ ଗୁଡ଼ି କରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗୁଡ଼ିକ ଘାସ ରୂପେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ମାନେ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ। ତ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ। ମଦର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ବିବେକ ହରାଇ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଘାସ ମୂଷଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏକ ପରେ ଏକଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ଏହାରେ ସମସ୍ତେ ବଂଶ ବା ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାସରେ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପାନ ଯେଉଁ ସୁରାପାନ କୁହାଯାଏ, ସୁରାପାନ କଲେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତେ ସୁରାପାନ କଲେ ଏବଂ ମଦର ଯେଉଁ ନିଶାରେ ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ବିବେକ ହରାଇଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ପଶିଲା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କଲା କିଛି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲାନି। ତ ବିବେକ ହରାଇଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ରାଗିଗଲେ। ସେଇ ଘାସ ମୂଷଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏକ ପରେ ଏକକୁ ଆଘାତ କଲେ ବା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ନିଜ ବଂଶକୁ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ କରି ଲାଗିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ବୁଝିଲେ ଯେ ଏହା ଭାଗ୍ୟ ଓ ଶାପର ଫଳ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ଅହଙ୍କାର ଅଧର୍ମ ଋଷିମାନଙ୍କ ଶାପ ମଧ୍ୟ ପାନର ପରିଣାମରେ ଯଦୁବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଲା। କବି ଏହି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଧାମର ପଥରେ ଚଳିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଧର୍ମ ଋଷିମାନଙ୍କ ଶାପ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ବା ଅଭିଶାପ ଲାଗିଲା, ମଦ୍ୟପାନର ଯେଉଁ ପରିଣାମରେ ଯଦୁବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ମାନେ ଯଦୁବଂଶ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ 5 ମାର୍କରେ ଆସିଲେ ଲେଖିବେ। ତ କବି ଏହି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ଯେତେ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯେତେ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଧାମର ପଥରେ ଚଳିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କର ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ବୁଝି ହେଉନି, ତ ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁନଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବ। ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆଣୁଛି, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ତଳେ ଲେଖିକି ଆଣିଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି, ତ ତାହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି +3 40 ସେମିଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ସେହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।